तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम मानसिक दक्षता सेक्शन किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तबे यही क्वेश्चन गुड़िक चारोटी ऑप्शन देती से ऑप्शन मध्य गोटे को आम बाछिकी से बॉक्स मध्य लिखापी पड़ो। तो प्रथम प्रश्न हूँ बाघ हूँ शिमिलीपाल तेज हाथी डैश। एठार जो देखा बाघ अभयारण्य शिमिलीपाल अच्छी तेज हाथी अभयारण्य कौटी अच्छी ऑप्शन अच्छी चिलिका ना चंदका ना टिकरपड़ा ना उषा कठी। तेज हाथी अभयारण्य हूँ चंदका ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर सी अनुपात 3 तेरे के अनुपात केते। तेरे आम जो देखा सी हूँ 3 नंबर सीरियल तेरे के केते नंबर सीरियल ऑप्शन अच्छी 5 ना 7 ना 11 ना 9 तेरे के रो सीरियल हूँ 11 ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर ओडिशा सहित संपर्क अच्छी ओडिया तेरे पश्चिम बंगर डैश बंगाला ना कन्नड़ ना हिंदी ना तेलुगु। तेरे ओडिशार भाषा हूँ ओडिया तेरे पश्चिम बंगर भाषा हम बंगाला ऑप्शन क हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर बग सहित चूनर संपर्क तेरे आकाश सहित कହାର समुद्र ना बाली ना माटी ना पत्थर। तेरे बग आ चून माने बगर रंग धला चून भी धला तेरे आकाश रंग नील तेरे ये चारोटी मध्य कହାର रंग नील एते जो देखा तेरे समुद्र रंग नील तेणु ऑप्शन क समुद्र हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर 12 को आम द्वादश कहवा तेरे 16 को डैश षोडश ना षोडश ना पुणी षोडश षोडश लिखाई तेरे कौ स्पेलिंग ठीक अच्छे 5 नंबर ख षोडश हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर कृपा सिंधु हूँ हिंदू तेरे करीम डैश से हिंदू ना मुसलमान ना जैन ना बौद्ध। कृपा सिंधु हिंदू तेरे करीम हूँ मुसलमान कारण से गोटे मुस्लिम टोपी पिंधि थे ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर लफाफा 5 टंका तेरे पोस्ट कार्ड केते टंका 1 टंका ना 50 पैसा ना 25 पैसा ना 2 टंका। लफाफार मूल्य 5 टंका और पोस्ट कार्ड मूल्य हूँ 50 पैसा ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यहाँ 8 नंबर थानार टेलीफोन नंबर हूँ 100 तेरे दमकल केन्द्र फोन नंबर केते 101 ना 102 ना 104 ना 108 तेरे दमकल केन्द्र फोन नंबर हम 101 ऑप्शन क हो राइट आंसर। यहाँ 9 नंबर सहर हूँ काउंसिलर तेरे नगर डैश तेरे सहर में निर्वाचित सभ्य माने होचंती काउंसिलर तेरे नगर में निर्वाचित सभ्य माने किए वार्ड मेंबर ना पुणी काउंसिलर ना कॉर्पोरेटर ना कौन सी नुह तेरे नगर में निर्वाचित प्रतिनिधि माने होचंती कॉर्पोरेटर ऑप्शन ग हो राइट आंसर। आमर पंचायत रे निर्वाचित सभ्य माने होचंती वार्ड मेंबर आ सहरर काउंसिलर आ नगर होचंती कॉर्पोरेटर। यहाँ 10 नंबर पद्मिनी राउत चेस खिलाड़ी ताले कल्पना चावला किए वैज्ञानिक ना नारी कवि ना महाकाशचारी ना दौड़ाड़ी तेरे कल्पना चावला होचंती महाकाशचारी ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यहाँ 11 नंबर द्वितीय गुरुवार हूँ 10 तारीख तेरे तृतीय शुक्रवार केते 15 तारीख ना 18 तारीख ना 19 तारीख ना 20 तारीख तेरे द्वितीय गुरुवार हूँ 10 तारीख तेरे शुक्रवार होता के 11 तारीख द्वितीय गुरुवार 11 तारीख तेरे द्वितीय शुक्रवार हूँ 11 तारीख तेरे तृतीय शुक्रवार के ना पुणी 7 मिसेदवा 11 7 होते ना 18 तारीख हो तृतीय शुक्रवार तेणु ऑप्शन ख 18 हो राइट आंसर। यहाँ 12 नंबर किए निजे चल प्रचल करें ना कार ना मूषा ना पिंपुड़ी ना बिलेई तेज आम जो देखा कार रे इंजिन अच्छी से पेट्रोल ढाल और ड्राइवर हेल्ले जाकि से चल प्रचल कर सी हूँ निर्जीव तेणु ऑप्शन क कार हो राइट आंसर। यहाँ 13 नंबर देह को चादर भली किए घोड़ाई रखी चर्म ना केश ना लोम ना रक्त तेरे देह को चादर भली चर्म घोड़ाई रखी ऑप्शन क हो राइट आंसर। यहाँ 14 नंबर महाप्रभु जगन्नाथ रथर नाम कौन
ଦେବଦଳନ ନା ରୁକ୍ମଣୀ ନା ନନ୍ଦିଘୋଷ ନା ତାଳଧ୍ୱଜ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 28 ନା 29 ନା 30 ନା 31। ତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି କିଏ ନା ଜୁଲାଇ। ଏ ଜୁଲାଇର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 31। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ରବିବାର ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାର ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ବାର କେଉଁଟି? ବୁଧବାର ନା ଗୁରୁବାର ନା ଶୁକ୍ରବାର ନା ଶନିବାର। ରବିବାର ଯଦି ଆମର ପ୍ରଥମ ବାର ତେବେ ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମ ବାର। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, 10 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 60। ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ୟ କେତେ? 10 ନା 6 ନା 60 ନା 0। ତେବେ 10 ହେଉଛି ଗୁଣ୍ୟ, 6 ହେଉଛି ଗୁଣକ, 60 ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ। ଗୁଣ୍ୟ ହେଉଛି 10। ଅପସନ୍ କ 10 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଲଗା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ନା ସି ନା ଓ ନା ଆଇ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗଠିତ ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ବକ୍ର ରେଖାରେ ଗଠିତ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆଇ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ, ଇଂରାଜୀ ସବଜେକ୍ଟରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇ ହେଇଯିବ ଅଲଗା, କାରଣ ଇଏ ସରଳ ରେଖା, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ରରେଖା। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 30 ରହିବ ନା 34 ନା 14 ନା 20। ତେବେ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ମଝିରେ ଅଛି 40। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ 5 ଆଉ 8କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୁଣନ, 5 40। ତାପରେ 30 ଆଉ 10 କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିଶାଣ କରାହେଇଛି, 30 10 40। ତାପରେ 80 ଆଉ 2 କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ହରଣ କରାହେଇଛି, 80 ହରଣ 2 ଯେ ହେଇଯିବ 40। ଇଏ ଗଲା ଗୁଣନ, ମିଶାଣ, ହରଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଫେଡ଼ାଣ ବାକି ଅଛି, 54 ଅଛି, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ତାପରେ କେତେ ଅଛି 40। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଫେଡ଼ାଣ କଲେ, ତେବେ 54ରୁ 40 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 54ରୁ 40 ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4, ଇଏ ହେଲା 14। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ 14 ଲେଖିବା ତେବେ 54ରୁ 14 ଗଲେ 40। ତେଣୁ 14 ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ। ଏ ଅପସନ୍ ଗ 14 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଦିନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଅନ୍ଧ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ରହିବ? ଚଷମା ନା ଗାଡ଼ି ନା ବାଡ଼ି ନା ଘର। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ, ଦିନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧ ସେ କେମିତି ଦେଖିବ ନା କେମିତି ଚାଲିବ? ତା ପାଇଁ ହେଇଯିବ ବାଡ଼ି। ଏ ଅପସନ୍ ଗ ବାଡ଼ି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଯଦି କ ହେଉଛି 1, ଖ ହେଉଛି 2, ଗ 3, ଘ ହେଉଛି 4, ତେବେ ଗ କେତେ? 8 ନା 6 ନା 7 ନା 9। ଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ଅ ଯୁକ୍ତ ଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ଗ। କେତେ ନା କ ଖ ଗ ଘ ହେଉଛି କେତେ 5। ଆଉ ଗ କେତେ କ ଖ ଗ 3, 5 3 କେତେ ନା 8। ତେବେ ଗ ଜାଗାରେ ଆମେ 8 ଲିଖିପାରିବା। 8 ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ। ଏ ଅପସନ୍ କ 8 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ତୁମ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଦାଦା ନା ପୁତୁରା ନା ଭଣଜା ନା ଭାଇ। ତେବେ ତୁମ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ତୁମର ଭାଇ ହେବ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନାହିଁ? ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଶରତ, ବର୍ଷାକୁ ହେମନ୍ତ ଧରାଯାଏ ତେବେ ବସନ୍ତକୁ କ'ଣ ଧରାଯିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନା ବର୍ଷା ନା ଶୀତ ନା ଶରତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଶରତ ମାନେ ବର୍ଷା ମଝିରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷାକୁ ହେମନ୍ତ ମାନେ ଶରତ ନାହିଁ। ତେବେ ବସନ୍ତକୁ କ'ଣ ଧରାଯିବ? ବସନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା। ବସନ୍ତ ପରେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତା ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଖ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ବସନ୍ତକୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଧରିବା। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଲଗା? ତେବେ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି IIIV। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି 1, ତାପରେ ଅଛି 3, ତାପରେ ଅଛି 5।
ତାପରେ ଖରେ ଅଛି ଆଇ ଭି ଭି ଆଇ ଆଉ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ। ଆଇ ଭି ହେଉଛି କିଏ ନା 4, ଭି ଆଇ ହେଉଛି 6, ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଉଛି 7। ତାପରେ ଗ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି, ଏକ୍ସ ହେଉଛି 10, ତାପରେ 11, ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି ହେଉଛି 14। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘରେ ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ଏକ୍ସ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଏକ୍ସ ହେଉଛି 9, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଆଇ ହେଉଛି 11, ଏକ୍ସ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ହେଉଛି 13। ତାପରେ 1 3 5, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି 2 2 ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କ ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ହେଉଛି 9 11 13, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଖ ହେଉଛି 4 6 7, ଏଇ 7ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଗ ହେଉଛି 10 11 14, ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଖର ଅପସନ୍ ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଗର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଅଛି ଗରେ, ଏଇ ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।